नमस्कार मो भाग्यश्री आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को मुझे आपण मानक गोटे प्रेम गप कहवाक जाऊँगी आउ ये गपटी गोटे सत कहानी को नहीं लिखी। आशा करे आपण मानक गपटी निश्चय भल लगे। आग को आहरी भल गप शुणापी लाइक करूँ आउ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे केउं भली गप आपण आग को शुणापी चाहूँगी। सबुदिन परी से दिन भी मु खबर कागज पढ़ाई चेयर रे बसीगली। पृष्ठा ओलटाऊ देखिली प्रेमी जुगल आत्महत्या घटना। पुलिस जांच रु जना पड़ी दुहे प्रेमजनित गंडगोल को केन्द्र करी जीवन हारी देइछंती। मु जेतेबेले खबर पढ़ी निजको निजे संभाली पारि नथिली। मो सहपाठी नमितार मृत्यु मो दुखरे भांगी पड़िली। नमिता मोर भल सांग पिला बेलू आउ राजेंद्र तार प्रेमिक से भी आम गाँर आउ आमरी क्लास रो थिला। नमिता और राजेंद्र दुहें पिला बेलर सांग। दुहींक घर पाखापाखी। दुहींक बापा बैंक कर्मचारी। दुई परिवार भल संपर्क। नमिता दुई भाईंक ठारू सान अली अली गेली झियो आउ राजेंद्र तीन भौणी मध्य गेला भाई। राजेंद्र और नमिता दुहें एका बयसर होइथिबारु दुहें एका साथे पाठ पढ़ुथिले। दुहें एका साथे मिसुथिले खेलुथिले। बयस बढ़िबा सह राजेंद्र मन भितर मध्य अलग भावना सृष्टि होइथिला नमिता पाई। नमिता दिनकु दिन बहुत सुंदर देखा जाउथिला राजेंद्र को। नमितार चालीचलन को लुचिकी देखुथिला। नमिता सबुबले ता आखि आगरे रखी देखिबाकु चाहुथिला। नमिता स्कूल को गला बेले राजेंद्र ता पछे पछे जाउथिला। नमिता थिला ठीक ता विपरीत। से राजेंद्र को पसंद ही करू नथिला। राजेंद्र को देखिले से रागी जाउथिला। पाठ पढ़ारे राजेंद्र बहुत दुर्बल थिला। राजेंद्र बेले बेले घर पैसा चोरी करी नहीं जाए। नमिता देखे राजेंद्रर बापा ताको बहुत माड़ मारती। खाली पड़िशा और पिला बेलू सांग बोली पदे कि दीपद आवश्यक पड़िले कथा होउथिला। एमितिरे स्कूल जीवन अवसान घटिला। जेतेबेले +2 पढ़ाई मु आ नमिता मिसी दूर कॉलेज रे नाम लेखाइबाकू बाहरिलु। केमिति जानिला राजेंद्र अचानक नमितार घर को जाई तार बापा को याडू साडू कहीगला। नमिता झील पिला केमिति बाहर रहिबो, जदि किछि असुविधा हुए किए साहाय्य करिवो। आजिकालीर जुग जेमिति एमिति सबु केते कौन कहीगला। नमितार बापा कौन बुझिले केजाणी ताकू गाँ कॉलेज रे पढ़ेले। नमिता और राजेंद्र गोटे कॉलेज रे ही पढ़िले। सबुदिन देखा साक्षात सेमानंकर। किंतु नमिता बापा को फुसलेइथिबारु नमिता ता ऊपर बहुत रागी जाइथिला। से जेमिति पालटी जाइथिला नमितार शत्रु। नमिता ताको घृणा करे। एमिति कॉलेज क्लास आ परीक्षा रे किछि दिन बीतीगला। दिने नमिता मते फोन करिथिला आ कहिला, सीमा राजेंद्र प्रति मोर कहीं दुर्बलता आसिलानी। मते सी बहुत भल लगुच। मु ता सह कथा हेबाकू निजको संकोच करुछि। मु कहली, चुप कर नमी। राजेंद्र पाई आज तू मो सह पढ़ी पारिलुनी। तू कौन जानिनु तू ताको केते घृणा करू। तू कहीं ताको भल पाइबू। एमिति बयस रे हुए। +2 परीक्षा परा मन दे पढ़ाकू पड़िबो। एमितिरे से बुझी जाइथिला। किछि दिन परे पुणी थरे दिने संध्यार नमी मते फोन करिथिला आ कहला, सतरे राजेंद्र बहुत भल पिला। सी मते बहुत भल लगुछि। मते बोधे राजेंद्र सह प्रेम हो जाइछि आ राजेंद्र भी मते भल पाए बोली कहिछि। हेले मु मना करि देइछि। ए प्रेम भल पाइबा शब्द शुणी क्षणिक पई स्तंभीभूत होई गली। भाबितली एई नमिता जे राजेंद्र को घृणा छड़ा पदे भल कथा भी कहेनी। भल पाइबा तो छाड़, भल बोली जहाँ पाटिरे पसेनी। आज से घृणा प्रेम रे एते जल्दी रूपांतर केमिति होई गला। दिने नमिता साइकेल रे कॉलेज रु घर को आसुथिला। राजेंद्र बाइक रे ता पछरे आसुथिला। नमिता भाबुथिला, राजेंद्र कौन पे मो पछरे आसुची, काले किए देखिदेव, केते कथा गाँ रे उठिबो। एमिति भाबु भाबु गाँ पोल उपरे राजेंद्र नमिता साइकेल आगरे गाड़ी रखिदेला। नमिता साइकेल रु ओल्है पड़िला। राजेंद्र सीधा नमिता को भल पाए बोली कहिला। जदि नमिता ग्रहण न करे तेबे से पोल तल नई को डेई आत्महत्या करिवो। नमिता बिचारी ताको मने मने भल पाउथिला। आत्महत्या कथा शुणी बाध्य होई ग्रहण करिथिला। कॉलेज जीवन सह प्रेम दिन पर दिन गड़ी चलुथिला। दुहींकर संपर्क भी बहुत भल थिला। केबे भी झगड़ा करि नथिले। दुहें दुहींक पई उपयुक्त थिले। नमिता को जेबे भी मु फोन करे नमिता बहुत खुशी थिला परी लागे। आउ राजेंद्र सह संपर्कर मधुरता वर्णना करुथिला। तारी कथारु मु तांकर प्रेमर गभीरता बेस भल भाबरे मापी पारुथिली। जीवन रे जटिल परिस्थिति केउं समय भी आसीपारे। जटिल परिस्थिति नमितार जीवन रे आसीथिला
ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଗଲା। ଘରେ ରହିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବୋଝ ଆସିଯାଏ ଝିଅଟେ ପାଇଁ। ନମିତାର ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ବୋଝମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନମିତାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ହେଲା, ନମିତା ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲା। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଭାବି ଦୁହେଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପରେ ଦୁଇ ପରିବାର ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ପରିବାର 2 ମାସ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କେଉଁଠୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ନମିତା ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପରିବାର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ କିଏ କହିବ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ତା ପରିବାର ସହ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନମିତାକୁ ଦେଖାକଲା, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ବାହୁରେ ନମିତା ଆଉ ନମିର ହାତ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଛାତିରେ। ଜଲ୍ଦି ବର ହୋଇ ଆସି ନମିତାକୁ ନେବାକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଯାଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଯିବା ପରେ ନମିତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ନମିତାକୁ କଟକଣାରେ ରଖିଲେ। ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା କରେଇ ଦେଲେନି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ। ଅଲଗା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ନମିତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିନା ରହିପାରୁନଥିଲା। ତା ସହ ପଦେ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଜଳ ବିନା ମାଛ ଭଳି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିନା ନମିତାର ଜୀବନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିନା ମାନସିକ ଚାପ ପାଇ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲା। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ଚାପି ଦିନ ରାତିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାବି ଭାବି ବିଷ ଖାଇଦେଲା। ବାପା ମା ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିଲାନି। ତା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନମିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ନମିତା ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ତା ମାର ଚେତା ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଗେହ୍ଲି ଝିଅକୁ ହରାଇ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ନମିତାର ଶବକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ବାହାର ଲୋକେ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେଦିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ନମିତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ନ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ରହିପାରିନଥିଲା ନମିତା ବିନା। ନମିତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଗେଇ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲା, ତାର ଶରୀର ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ନମିତା ସହ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ଆଖିର ଲୁହ ଆଖିରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତାର। ହଠାତ୍ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଘୋଟି ଆସିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷାର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ନମିତାର ଶରୀରରେ ପଡ଼ୁଥାଇ ଲୋକମାନେ କି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ରହିଲେ ଛତା ଧରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନମିତାର ଶବକୁ। ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧାଉଁଥିଲା ଏକମୁହାଁ ହୋଇ। ଉପରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ଟୋପା କି ପାଦ ତଳୁ ଛିଟିକି ଆସୁଥିବା କାଦୁଅ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର କେଉଁଠିକୁ ବି ଖାତିର ନଥିଲା ତାର। ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ତରତର ହୋଇକି ତାଲା ଖୋଲିଲା ଓ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ଧଡ଼କିନା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେଇ ପୁରୁଣା ଘର ତାଙ୍କର ନମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପିଲାଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଭାବିନେଲା। ତାର ପୁରୁଣା ପଢ଼ା ଘରୁ କାଗଜ କଲମ ଆଣି ଲେଖିଥିଲା, ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ନମିତା ବିନା ରହିପାରିବିନି। ଆଜି ତମେ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲ ନମିତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ନମିତା ଆଜି ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ସବୁ କରିଛ। ମୁଁ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ତମେ କ୍ଷମା କରିଛ। ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛ। ଏଇଟା ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ତମେ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ନମିତାର ଶବକୁ ବି ନେବ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ିବ। ଇତି ତୁମର ହତଭାଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ସେ ବି ବିଷ ଖାଇ ସେଇ ପଢ଼ାଘରେ ଶୋଇଗଲା। ନମିତାକୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେବେ ଖୋଜିଲେ କେହି ବି ପାଇଲେନି। କେହି ଜଣେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଖୋଲା ଥିବାର ଦେଖି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ପଢ଼ାଘରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି ଆଉ ତା ମର ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା।